بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال الله تعالى في مقام آخر والفجر وليال عشر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، زیوکار بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہن، گزشتہ خطبہ جمعہ اندر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے عقیدے دے متعلق کچھ گفتگو ہوئی ہے.
کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سب تو پہلے عقیدہ توحید دی دعوت دا آغاز اپنے گھر تو کیا اور اپنے سکے باپ تو آغاز کیتا ہے۔ اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے باپ اور انہوں دی قوم انبیاء اولیاء بزرگان دین دے بت بنا کر کے انہوں دی پوجا کیتا کر دی اور انہوں دا نظریہ ایسی کہ وہ ساڑی پکار نو سندے بھی نے، ساڑے حالات نو ویندے بھی نے اور سانو ہر چیز عطا کرنتے قادر۔ جبکہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم دے اس مشرکانہ عقیدے نو رد کیتا کہ باپ دے سامنے دعوت پیش کی، یا ابتی لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے ابا جی جنہ ولیاں جنہ نبیاں دے تسی مورتیاں بنا کے انہاں دی عبادت پہ کر دے ہو، کہ تواڈی پکار نہیں سن دے، تواڈے حالات نو نہیں ویندے اور تانوں کوئی چیز دین جوگے نہیں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جدو انہاں بتاں دا رد کیا اور باپ دے عقیدے تے ضرب لگائی، اور باپ دے سامنے تفصیلی دعوت دا انداز اختیار کر کے دعوت پیش کی، جس کا ذکر سورہ مریم اندر موجود ہے۔ باپ بغاوت تے اترا، خلیل اللہ علیہ السلام نے دھمکیاں لگائی، حتیٰ کہ اس دعوت دے بدلے اندر خلیل اللہ علیہ السلام نے گھر چھوڑن تے مجبور کیا گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے گھر چھوڑ دیا، لیکن جدو گھروں نکلن لگے تے فرمان لگے، ابا جی میں پھر بھی رب دے کولوں تواڈے واسطے بخشش دی، مغفرت دی، ہدایت دی دعا کردا رہا۔ قربانی دی سنت زندہ کرنی آسان ہے، ابراہیم دی سیرت تے عمل کرنا مشکل ہے۔ باپ مشرک ہے، باپ کافر ہے، ابراہیم علیہ السلام حق تے بھی نے، اللہ دے نبی بھی نے، اچھے انداز نہ دعوت پیش کی ہے، باپ نے گھر تو نکال دیا، ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی باپ دی گستاخی نہیں کی، پھر بھی باپ دے نال کوئی بدتمیزی دا رویہ اختیار نہیں کیا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا باپ مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، پھر بھی باپ دے نال حسن سلوک ہی کیا اور احسن انداز نہ پیش آئے۔ تو جڑا اپنے موحد باپ نو گالیاں دے، جڑا اپنے نمازی باپ دی توہین کرے، جس دے باپ دے چہرے تے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت موجود ہے اور داڑھی موجود ہے اور داڑھی دے بال بھی سفید ہو چکے، جس دا باپ نیک ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، قرآن پاک دی تلاوت کرنے والا ہے، مومن ہے، موحد ہے، اہل الحدیث اہل السنہ ہے، تو جڑا اپنے اس باپ نو بدتمیزی نہ بلائے، باپ دی توہین کرے، باپ دے اگو اونچا بولے، باپ نو اکھاں دکھائے، باپ نو کہے میں ان تینو سام نہیں سکتا، میں تیرا کو ٹھیکہ اٹھایا، تو جا دوجے بھرار رہے، میں کلا تیرا پتر تھوڑا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام دی سیرت اور کردار تے نہیں ہے، جڑا باپ دی توہین کرے، ایک قربانی نہیں پوے، دو قربانیاں ذبح کر لے، اس کی قربانی رب دے ہاں قبول نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی سیرت اور کردار ابراہیم علیہ السلام جیسا نہیں۔ المختصر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے گھر تو نکالیا گیا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ تو بات نہیں کی تھی، عزیز اجے تک عقیدہ توحید دی دعوت اپنے گھر اور گھر دے سارے افراد نو صحیح معنی چ نہیں دے سکے۔ اسی ابراہیم دے عقیدے اور سیرت تے کیویں ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے گھر تو آغاز کیا، جدو گھر تو دعوت تو انکار کیتا گیا، گھر تو نکال دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے، ڈرے نہیں، خوف نہیں کھایا،
ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم دے سامنے عقیدہ توحید دی دعوت دا آغاز کیا اور بڑے طریقے دے نال بڑے انداز نال سمجھان دا انداز ہی انوکھا ہے۔ قوم دے اندر بتاں دے پجاری بھی موجود سن، سورج دے پجاری بھی موجود سن، ستاریاں دے پجاری بھی موجود سن۔ رات دا وقت ہویا، ابراہیم علیہ السلام قوم نو سمجھان دا انداز کتنا پیارا ہے۔ ستارے نو ویکھیا، فرمایا اے ستارہ میرا رب ہوئے گا۔ رات دا کچھ وقت گزریا تے ستارہ غروب ہو گیا، ختم ہو گیا۔ فرمایا ستارہ میرا رب نہیں ہو سکتا، جڑا اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکے وہ میرا رب کیویں ہو سکتا ہے۔ ساڑھے ہاں بھی آج بھی ملک اندر اور اس معاشرے اندر ستاریاں دی پرستش دا شرک موجود ہے۔ اخبار تے آندا ہے اپنی قسمت کا ستارہ، ٹیلی ویژن تے پروگرام ہوندے نے، فون کر کے پوچھا جاتا دسو ذرا میری قسمت دا ستارہ کیڑا جڑا گردش کر رہا ہے۔ یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ شرک نو کیڑا کوئی سنگ لگے ہوندے نے۔ دسو میری قسمت دا فلاں ستارہ ہے جی، فلاں دی قسمت دا فلاں ستارہ گردش آ جائے تے قسمت ود جاندی ہے، فلاں ستارہ اینج ہو جائے تے نقصان ہو جاندہ ہے، فلاں ستارہ اینج ہو جائے۔ باقاعدہ طور تے یہ نجومیت کی ایک قسم ہے اور پورا ملک مجموعی طور تے شرک اندر مبتلا ہے۔ پچھلے خطبے اندر بھی گزارش کیتی سی، جس ملک اندر جس معاشرے اندر شرک ہوئے اتھے امن نہیں آئے گا۔ بڑی بڑی اخبارات پہ باقاعدہ ایک پورا مضمون آ رہا ہے، آپ کو قسمت کا حال جانیے، پروگرام بھی ہو رہے ہیں اور پروگرام اندر لائیو پروگرام چل رہا ہوندہ ہے، اینکر نے نمبر دیتا ہوندہ ہے، جنہیں جنہیں سوال پوچھنا ہے اپنی اپنی قسمت دے بارے پوچھ لو، پھر فون آندے نے دسو ساڑی قسمت دا ستارہ کیڑا گردش کر رہے ہیں۔ ستارے نو اپنی قسمت دا وارث سمجھنا یا ستاریاں اپنی قسمت نو اٹیچ سمجھنا یا ستاریاں نو نفع نقصان دا مالک سمجھنا کہ فلاں ستارہ اینج ہو جائے تو پھر میری قسمت اندر اے ہوئے گا، فلاں ستارہ اینج ہو جائے تو میری قسمت اے ہوئے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی مشرک قوم کا عقیدہ، اہل اسلام کا عقیدہ نظریہ نہیں ہے۔ یہ تو ستارہ غروب ہو گیا، فرمایا جڑا اپنا وجود نہیں برقرار رکھ سکیا ہے میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر چاندل ویکھیا، فرمایا اے ذرا چمکدا بھی واہ ہے بھی ستارے تو بڑا، اے میرا رب ہوئے گا، اے میری قوم ہے پھر میرا رب ہوئے گا۔ جو رات ختم ہوئی تو چاند بھی ختم ہو گیا۔ فرمایا چاند بھی میرا رب نہیں ہو سکتا کیونکہ بھی اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور چاند دے نال بھی کسی دی قسمت دا یا کسی دے حالات دا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ دی نشانیاں دروں نشانیاں نے، چاند، ستارے، سورج۔ انہیں تو چاند بھی ختم ہو گیا، اب وہ دن چڑھ آیا تو سورج نکلیا تو فرمان لگے ہاں اکبر، اے بڑا ہے سارے ستارے نالوں بھی بڑا ہے تو چاند نالوں بھی بڑا ہے، یہ روشنی بھی زیادہ ہے اور ہے بھی بڑا، اے میرا رب ہوئے۔ یہ تو شام ہو گئی نا، وہ بھی غروب ہو گیا۔ تو فرمایا جڑا اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکے، اے میری قوم ستارے نو سورج نو پوجنے والو، آج بھی دنیا اندر سورج پرست موجود نے۔ لوگ سورج دی بھی قومہ پوجا کر دیا رہی ہیں۔ فرمایا جڑے اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکن، وہ مشکل کشا حاجت روا نہیں ہو سکتے۔ حاجت روا اور مشکل کشا مختار کل ساری کائنات دا داتا صرف ایک اللہ ہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم دے سامنے پھر دعوت دا آغاز کیا، بتاں دی نفی کی، قوم مخالفت کر دی سی اور اس علاقے دا بدشاہ نمرود اپنی ربوبیت دا دعویٰ کرتا سی، آندا سی میں بھی رب ہاں۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود دے سامنے بادشاہ وقت دے سامنے بھی دعوت توحید پیش کی ہے۔
فرمایا میرا رب تے ہوے جڑا ماردا بھی ہے جڑا زندہ بھی کردا ہے. نمرود کہنے لگا اے کیڑا کوئی کام ہے, میں کسے بندے نو پھڑ کے قتل کر دینا مر جائے گا, تے جڑا قید چ جدی پھانسی دا آرڈر جاری ہے انہوں اسی چھڑ دینے آزاد ہے, وہ جیندہ ہو جائے. فرمایا میرا اللہ ہے جڑا سورج نکالدا ہے, جڑا سورج نو غروب کردا ہے. نمرود تو اپنے آپ دی ربوبیت دا دعویٰ کرنا ہے, میرا اللہ مشرق تو سورج نکالدا ہے, تو ذرا مغرب تو نکال کے بخا نا. تھوڑا جا بندہ دلائل اندر پختہ ہوئے نا, بس مشرق دی ایک دی دلیل ہی ہوندی, وہ بوگس دو چار دلیلاں ہوندیاں نے, پنجویں گل نہیں جاندی. میں اکثر کہا کرتا ہوں بالخصوص اہل حدیث نوجوانوں سے کہ تھوڑا جا بس اپنے مسلک دے مسائل دے دلائل ازبر کر لو تو انشاءاللہ بڑے بڑے مفتی دے بڑے بڑے نامور مولوی بھی انہوں نے گفتگو کر لو, بس دلیل ایک دو ہی پیش کرو گے, پختہ رہو ذرا دلائل پختگی نہ یاد ہو پیش کر دو, انشاءاللہ بڑے بڑے مولوی ہیں مفتیاں دی لتاں بھی کپا جاندیاں. نمرود جیسا ذلیل ہو گیا, پھر رب نے ذلیل کیوں کیتا ہے. ایک مچھر نہ مچھر وہ نک تھانی داخل ہو کے دماغ سے پہنچ گیا, تو جدو مچھر حرکت کرے کس نو تکلیف ہوئے کہ اچھلدا سی, تو بندے کی انہوں نے کہا تھا علاج کی, انہوں نے کہا جدو اچھلے تو 10 لتر مارو. جڑا آندہ سی میں رب ہاں, دنیا چ رب نے وہ چترول کر رہا ہے, چترول ہوندی رہی ہو دی. ابراہیم علیہ السلام باقی قوم دے سامنے بھی دعوت پیش کی ہے, اختصار نہ بات عرض کر رہے ہیں. پھر وقت آیا قوم بتاں دی پجاری انبیاء اولیاء دے بت بنا کے پوجنے والی, اے نا سال بعد میلہ کر دے سا. کون توجہ ہے کوئی نہیں, میلہ کون کر دے سا. اور میلے دا ٹائم آ گیا تو قوم آ کے کہنے لگی اے ابراہیم علیہ السلام آؤ میلے تے چلیے. ابراہیم علیہ السلام نے کی فرمایا بھی ٹھیک ہے میں تیار ہو کے آنا, سج دج کے جانے گھر والے بھی لے آنے ہیں, کی خیال. نہیں ابراہیم علیہ السلام کی فرمایا, فرمایا میں میلے تے نہیں جانا. ہن عذر کی پیش کیتا ہے, فرمایا انی سقیم میں بیمار ہوں میں نہیں جا سکتا. بعض مفسرین نے لکھا کہ ہو سکتا واقعتاً ابراہیم علیہ السلام بیمار ہوں, اور بعض نے لکھا کہ جس نبی دی امت شرک اندر ڈوب کے جہنم دی طرف جا رہی ہے, اس تو بڑی دکھ اور بیماری نبی واسطے اور کوئی نہیں ہوگی. فرمایا میں تے بیمار ہوں نہیں جا سکتا. قوم میلے تے چلی گی, ابراہیم علیہ السلام پہلا موقع دی تلاش اندر سے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جرت کی, اسی اجے تھے یہاں ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا, او سن دے نہیں قبرالے ویندے نہیں, قبرالے کچھ دیندے نہیں. ابراہیم علیہ السلام اگلے مرحلے اندر داخل ہوئے, پہلا دعوت دیندے رہنے, اے کچھ دیندے نہیں, اے سن دے نہیں, ویندے نہیں. پھر اگلے مرحلے بھی داخل ہو گئے. بات کرنی آسان ہے, دعوت دینی آسان ہے, عملی طور تے عقیدہ توحید واسطے کوشش کرنی بڑی مشکل ہے. انقلاب ایویں برپا نہیں ہوندا, انقلاب ایویں نہیں آندا. پڑھ لیجئے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو پڑھیے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید پیش کی ہے مکہ پاک اندر. فرمایا اہل مکہ قولوا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ پڑھ لو, عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے. اہل مکہ نے انکار کیا. پھر وقت آیا, اس نو کہندے نے محنت اور اس نو کہندے نے عقیدہ توحید واسطے کوشش و کاوش. مصطفیٰ ڈرے نہیں, جھکے نہیں, بیٹھے نہیں, بلکہ پیغمبر نے عقیدہ توحید دی دعوت نو پیش کیا. پھر وقت آیا مصطفیٰ علیہ السلام دی دعوت نو اللہ نے اتنا مقبول کر دیا. صرف 23 سال دیر سے اندر جدو دعوت توحید دا آغاز کیا ہے اکیلے مصطفیٰ نے. پھر جدو وقت آیا چند 100 صحابہ نو لے کر کے
مصطفیٰ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ اندر پہنچے، بدر دا مارکہ پڑ جائیے، 313 تعداد ہے، پھر فاتح دی حیثیت نہ 10,000 دا لشکر لے کر کے مکہ پاک اندر داخل ہوئے نے، مصطفیٰ علیہ السلام اور پیغمبر دی ٹوٹل زندگی مبارکہ 23 سالہ نبوت تو بعد پیغمبر نے 23 سالہ دور نبوت دے اندر کفر دے ایوانہ نو ہلا کر کے، شرک دے ایوانہ نو تباہ کر کے، مصطفیٰ نے مکہ پاک دی سرزمین تے عقیدہ توحید دے جھنڈے نو لہرا دیا۔ صرف زبانی جمع خرچ نہیں، عملی طور تے عقیدہ توحید واسطے، حق واسطے، مسلک اہل السنہ والحدیث واسطے محنت کی ضرورت ہے۔ عزیز رشتہ دار نو دعوت دینے لی تیار نہیں، سنیے کون سیدنا ابراہیم علیہ السلام، قرآن فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم علیہ السلام دعوت تو بعد اگلے مرحلے اندر داخل ہو گئے ہیں، جویں نبی علیہ السلام بھی اگلے مرحلے اندر داخل ہوئے سن۔ مصطفیٰ نے بھی مکہ پاک اندر جدو فاتح دی حیثیت نہ آئے نے، پیغمبر علیہ السلام نے بھی بتاں نو توڑے آوے۔ ابراہیم علیہ السلام دی قوم جدو میلے تے چل گئی، توجہ فرمانا، قوم میلے تے پہنچ گئی ہے، ادھرو ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا پکڑے آوے، انہاں دے بت خانے اندر پہنچ گئے نے، آکے دروازہ کھولے آوے، بتاں دے سامنے جدو ویکھے آوے، جدو بت کدے اندر داخل ہوئے نے، کی ویکھیا بتاں دے سامنے طرح طرح دے کھانے پئے نے۔ اے جناب علی قوم بتاں دے سامنے کھانے رکھ کے آپ میلے تے ٹر گئی ہے، واپس آواں گے تے آ کے تبرک کھاواں گے۔ میلے تے جانا ابراہیمی لوگاں دا کام نہیں، میلے تے جانا مشرکین دا کام ہے۔ توجہ فرمانا، مشرک قوم ابراہیم علیہ السلام دی میلے تے چلی گئی ہے تے ابراہیم علیہ السلام بت خانے اندر پہنچے نے تے بتاں دے سامنے انہاں مورتیاں دے سامنے جڑیاں انبیاء اولیاء دیاں بنا کے رکھیاں گئیاں نے، سامنے طرح طرح دے کھانے پے نے۔ ابراہیم علیہ السلام جدو بت خانے اندر پہنچے نے، ویکھیا سارے دے سامنے کھانے پے نے۔ ابراہیم علیہ السلام کی فرمایا ہوئے، ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے الا تاکلون الا تاکلون، او بزرگو تسی کھاندے کیوں نہیں جے، او تسی کھاندے کیوں نہیں جے؟ جدو کوئی جواب نہ آیا، کیونکہ وہ تے مٹی دے تے پتھر دے بوتے مورتیاں سن، انہاں کی جواب دینا سی۔ فرمایا الا تاکلون، او تسی کھاندے کیوں نہیں؟ جدو جواب نہ آیا فرمایا ما لکم لا تنطقون، او جے کھاندے نہیں جے تے بولو تے صحیح نہ، کیوں نہیں جے کھاندے؟ جے کھانے پسند نہیں تے آپا ٹیسٹ چینج کرا دینے ہیں۔ الا تاکلون، کھاندے کیوں نہیں جے؟ ما لکم لا تنطقون، بول دے نہیں جے؟ یہ تو انہوں پسند نہیں تا آپا کو ٹیسٹ چینج نہ کروا دئیے۔ جدو نہ بولے تے ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا پکڑے آوے تے بتانو مارنا شروع کیتا ہوئے۔ کسے مشکل کشا بود دی لت لا چھڑی ہے، کسے مشکل کشا بود دی بھالا چھڑی ہے، کسے مشکل کشا حاجت روا بود دا نکلا دیتا ہوئے، کسے دا سرلا چھڑے آوے، سارے انہوں توڑ دے جارنے خلیل علیہ السلام۔ آخر دے اندر جڑا بڑا بود سامنے پہ آوے، ابراہیم علیہ السلام وات تری حکمت تو قربان جاواں، کیسا انداز اختیار کیتا ہوئے، حالانکہ اس نو بھی توڑ سکتے سن، لیکن ابراہیم علیہ السلام قوم نو سمجھانا چاندے سن۔ اے انبیاء اولیاء دے جڑے بود بنا کے رکھے کہ کچھ نہیں جے دیمن جوگے او عقیدہ سمجھانا چاندے سن، جدی دعوت دین دے رہنے یا آبات لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس بڑے بودے موڑے تے کندے تے کلہاڑا رکھیا ہوئے، کلہاڑا رکھ کے آپ باہر تشریف لے آئے نے، اپنے گھر اندر پہنچ گئے نے۔ جدو قوم ملے تو واپس آئی ہے، قوم ملے تو واپس آئیے، ہن تبرک کھانا ہوئے۔ جدو بت خانے اندر پہنچے نے تے جا کے ویکھیا پلیٹاں دے اندر تے کھانے دے اوپر جڑے بت نے اے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پے نے، کسے پلیٹ کسے بت دا نک لت کے پیا ہوئے، کسے دی بان لتھی پئی ہے، کسے دی لت لتھی پئی ہے، تے سامنے بڑا بت دے کندھے تے کلہاڑا ہوئے۔ قوم آپس اندر لوگ کہنے لگے کون ساڈے بزرگاں دا گستاخ نکلیا ہوئے، کون بتاں نو توڑ گیا ہوئے، کون ہو سکدا ہوئے، اے کون کر سکدا ہوئے؟ تے قوم چو سیانے لوگ کہنے لگے جان دے نہیں جے علاقے چ ایک ہی وہابی رہندا وے جنوں ابراہیم آندے نے، علاقے چ ایک ہی ہے جڑا انہاں بتاں دا مخالف ہے، وہ ابراہیم ہے۔ بلاؤ ابراہیم علیہ السلام نو۔
ابراہیم علیہ السلام نو پیغام پہنچیا وے واہ ابراہیم خلیل اللہ بڑی سج دھج نال اور بڑے انداز نال قوم دے سامنے پہنچے کہ شاید قوم آج ہی سمجھ جائے. ابراہیم علیہ السلام جدو پہنچے نا قوم دے سامنے تے آندیاں قوم والے سوال کرن لگے کہندے اے ابراہیم دسو ساڈے معبوداں دا اے حال تساں کیتا وے. اے ابراہیم دسو ساڈے مشکل کشاواں دا ساڈے معبوداں دا ساڈے بزرگاں دا ساڈے حاجت رواواں دا اے حال تساں کیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے انہاں کولوں اپنے کولوں ہی پوچھ لو تواڈے جو مشکل کشا حاجت روا نے انہاں نوں پوچھو کنے کیتا ہے. تو جے اے نہیں بولن جوگے رہے انہاں نوں نہیں پتا قال بل فعل کبیرہم اے جڑا سامنے بڑا ہے اے تے تندرست ہے نا اے باقی سارے دے نقصان ہویا ہے باقی سارے دی اپریشن ہو گیا اے تے ٹھیک ٹھاک ہے انہوں پوچھو اے تے سامنے نہیں ہویا یہاں تے نے کیتا ہے تے کندھے تے کلہاڑا بھی ہے تے قاتل تے وہی ہوندا ہے جن کولوں اسلحہ برآمد ہو جائے آلہ قتل جن کو برآمد ہو جائے قاتل تے وہی ہوندا ہے. ایدے کندھے تے کلہاڑا بھی ہے ہو سکتا ہے کھان پین تو لڑائی ہوگی ہوئے تے بزرگاں نو غصہ چڑھے آتے سارے نو لمحہ کر چڑھے ہوئے پوچھو اس نو تے جے نہیں دس سکتا انہوں پوچھو کس نے کیتا ہے یا اس نے کیتا ہے جے انہیں نہیں کیتا انہوں پوچھو کنے کیتا ہے یہ سامنے ہویا نہیں. قرآن نے نقشہ کھیچے ہے مشرکہ نے اپنے سرانو تھلے کیتا وے شرم دے مارے مشرکان نا اے تھلے سار کر کے شرم دے مارے قرآن سمّا نکسو علی رؤوسہم مشرکان نے اپنے سرانو تھلا کیتا ہے تے کہن لگے ابراہیم تو جاننا میں انہیں شریف نے بول دے کوئی نہیں. ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے اے میری قوم اے سمجھانا چاہنا وہاں جڑے بولن جوگے نہیں جڑے اپنا آپ بچان جوگے نہیں وہ توڑے مشکل کشا حاجت روان نہیں جے ہو سکتے. ابراہیم علیہ السلام دی قوم بجائے عقیدے نو سمجھ دی بجائے بتاں دی نفی کر دی بجائے من جان دی کہ واقعی ایک کاسے جوگے نہیں جڑے اپنے آپ نو بچان جوگے نہیں ساڑے مشکل کشا حاجت روان نہیں ہو سکتے بلکہ الٹا مشرک کی کہن لگے سنو ابراہیم واسطے آگ جلاو ابراہیم نو آگ اندر سٹو تے اپنے مشکل کشاواں دی آپ مدد کرو ہے مشکل کشا اونے تے مدد اسی کرنی ہے اپنے مشکل کشاواں دی آپ حفاظت کرو. مشکل کشا حاجت روا بتاں نو سمجھ دے سن لیکن آندے نے اپنے مشکل کشاواں دی آپ مدد کری ہے. جلا دو ابراہیم نو اور ابراہیم خلیل اللہ واسطے چیخا جلائی جا رہی ہے لکڑیاں اکٹھیاں ہو گئیاں نے چیخا تیار ہو رہی ہے اس چیخا دے اندر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو سٹیا جائے گا. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ذرا بار بھی کوئی پریشانی دے اثار نہیں قوم دے لوگاں نے چیخا جلالی آگ جل گئی ہے آگ دے بڑے بڑے علاوت جناب علی جل رہے نے ابراہیم علیہ السلام نو قوم دے لوگاں نے آگ اندر سوٹ دیتا ہوئے ادھرو ابراہیم علیہ السلام آگ اندر جا رہے نے ادھرو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگ اندر سوٹیا گیا ہوئے ادھرو ابراہیم آگ اندر جا رہے نے ادھرو سیدنا جبریل آگے فرمایا ابراہیم خلیل اللہ حکم فرماؤ نا اے میرے نال فرشتے موجود نے کبوتے سمندران دے پانیاں دا روخ ادھر موڑ دیتا جاوے اگر کبوتے ہوا چلا کے اب تو انہوں محفوظ کر لیا جائے. واہ خلیل اللہ رب تے توکل کیسا ہوئے ایسا عقیدہ بنائیے تاں قربانی قبول ہوئے گی. ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ کتنا مضبوط ہے حالانکہ جان جاری ہوئے بندہ سہارا تلاش کر دے کہنے لگے جبریل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام بتاؤ اگر کہو تو پانیاں دا رخ پھیرا جائے عوامہ دا رخ پھیرا جائے ابراہیم بتائیے تھوڑی مدد کی جائے. ابراہیم خلیل اللہ تیرے عقیدہ توحید دی غیرت کو قربان جاما فرمان لگے جبریل بتلاؤ اپنی مرضی نہ آئے ہو یا رب دی مرضی نہ اپنی مرضی نہ آئے ہو یا اللہ دی مرضی نہ. فرمایا ابراہیم علیہ السلام اپنی مرضی نہ آیا فرمایا جبریل پیچھے ہٹ جاؤ حسبی اللہ اے جبریل میں نے تواڈی مدد دی لوڑ نہیں جس اللہ واسطے آگ اندر جا رہا ہوں وہ اللہ دی ذات ہی میں نے اکیلی کافی ہے وہ اللہ تیری شان تو قربان جاواں. ابراہیم علیہ السلام نے کسے نبی دا وسیلہ دے کے نہیں جے پکارے کسے ولی دا وسیلہ دے کے نہیں پکارے اے اللہ فلان دے طفیل میں نے بچا لے اے اللہ فلان نبی دے وسیلے میں نے بچا لے نہیں ڈائریکٹ پکارے ہوئے حسبی اللہ میں نے اللہ کافی ہے
ہے جویں رب نو ڈائریکٹ پکاریا ہوے اوویں اللہ نے ڈائریکٹ مدد کیتی ہے حالانکہ اللہ چاہندے ہوا نو حکم دے دیندے ہوا اگ نو اڑا کے لے جاندی رب دی ذات چاہندی آسمان تو بارش پیندی تے اگ بجھ جاندی واہ اللہ تیری قدرت تو قربان تیرے اختیارات تو قربان جاواں جویں ابراہیم نے ڈائریکٹ پکاریا ہوے اوویں رب نے ڈائریکٹ کیویں مشکل حل کیتی ہے سننا کائنات دے لوگ وسیلے دے محتاج ہو سکدے نے میں تواڈے کسے وسیلے دا کسے کام اندر محتاج ہو سکنا وا ما تحت الاسباب محتاج ہو سکنا وا لیکن میرے اللہ دی ذات کسے دے وسیلے دی محتاج کوئی نہیں ساری کائنات کمزور ہے میرا اللہ ساری کائنات دا مشکل کشا حاجت روا تے مختار کل ہے جویں ڈائریکٹ پکاریا ہوئے حسبی اللہ مینوں اللہ کافی ہے رب نے کو میں ڈائریکٹ مدد کیتی ہے اللہ چاہندے ہواواں نو حکم دیندے لیکن کسے مخلوق نو اللہ تبارک و تعالی نے حکم نہیں دیتا ڈائریکٹ آگ نو پکاریا ہوئے ڈائریکٹ آگ نو اللہ نے مخاطب کیتا ہوئے ابراہیم علیہ السلام ڈائریکٹ رب نو پکاریا رب نے ڈائریکٹ آگ نو مخاطب کر کے کی فرمایا فرمایا یا نار کونی یا نار کونی یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم اے آگ ٹھنڈی ہو جا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم سنت توجہ کرنا رب نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا و سلامن دا کیا معنی ہے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا لیکن اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہیں ساڑھے خلیل اللہ ابراہیم نو ٹھنڈی لگ جائے وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم اور ساتھ ابراہیم کیوں کہا ابراہیم واسطے ٹھنڈی ہونا ہے اس دا معنی اے وے اے آگے ساڑھے ابراہیم واسطے ٹھنڈی ہو جا لیکن باہر کھڑی قوم مشرکان واسطے اپنی تپش نو برقرار رکھنا باہر والے واسطے تپش ہوئی برقرار ہے ابراہیم واسطے آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے کننے آگ ٹھنڈی کی ہے تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر قوم دے لوگ کھڑے نے ویندے پہنے کیارن جل گیا ہوئے گا ابراہیم تے راکھ ہو گیا ہوئے گا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگ دے وچو ایمیں باہر چل دے آ رہے ہیں جدو قوم نے تے نمرود نے اپنی شکست ویکھی ہے جدو نمرود دے حکم تے ابراہیم وہ اندر سٹیا گیا ہوئے اس قوم دے حکم تے جدو نمرود نے بڑے سردار اپنی شکست ویکھی ہے کہنے لگے ہونتے ابراہیم دا کی دا قوم متاثر ہو جائے گی کہ تسی تے آگ سٹ کے جلایا سی ویکھو کوئی طاقت ہے نا جس نے ابراہیم نو بچایا ہوئے قوم ابراہیم دے عقیدے نو قبول کرے گی پھر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو ہجرت مجبور کیتا گیا ہوئے ابراہیم علیہ السلام نو علاقہ بدر کیتا جا رہا ہوئے علاقے چو بھی نکال دے ہو شہر چو پنڈ بستی چو نکال دے ابراہیم خلیل اللہ نو کتے قوم ابراہیم تو متاثر ہو کے اس دی دعوت نو قبول نہ کر لے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا سیدنا ابراہیم علیہ السلام پھر جدو علاقے تو نکلے ازمائشان دا سفر شروع ہو گیا ہوئے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جدو راستے اندر جا رہے ہیں ہجرت کر کے علاقہ چھوڑ کے جا رہے ہیں راستے دے اندر ایک ظالم بادشاہ دے علاقے چو گزرے ہیں سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام انہاں دی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام بھی نے ظالم بادشاہ نو جدو علم ہویا وے روایت صحیح بخاری اندر موجود ہے جدو ظالم بادشاہ نو علم ہویا وے میرے علاقے اندروں ایک بڑا خوبصورت جوڑا گزر رہا ہوئے یاد رکھنا نبی اپنی قوم تو سب تو حسین ہوندہ ہوئے اور ساری کنات دے حسین میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ ہوئے کائنات دا ادھا حسن اللہ نے نبی یوسف نو عطا کیتا ہوئے لیکن ساری کنات تو بڑھ کے حسن اللہ نے مصطفیٰ نو عطا کیتا ہوئے تانت صدیقہ کنات ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کر دیا سن او مصر دیا عورتاں نے یوسف علیہ السلام نو بیکھیا تے حسن دے والویک کر کے یہ جدو متاثر ہویاں نے انہاں دی توجہ ہی نہیں رہی تے اپنے ہتھاں دی انگلیاں تے چھریاں چلا لیاں نے اما جی عائشہ صدیقہ فرما دیاں نے مصر دیاں عورتاں نے یوسف پیغمبر نو ویکھیا اپنے ہتھاں دی انگلیاں کٹ لیاں جے میرے مصطفیٰ نو ویکھ لیندیاں تے اپنے سینے چیر کے کلیجے باہر کٹ کے رکھ لیندیاں سنیے توجہ فرمانا جدو ظالم بادشاہ نو علم ہویا وے ابراہیم علیہ السلام تے انہاں دی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ علیہ السلام دے بارے تے
تے اے ظالم بادشاہ کہنے لگا فوراں جوڑے نو لیاندا جاوے۔ ابراہیم علیہ السلام تے انہاں دی بیوی نو جدو سپاہی گرفتار کر کے پکڑ کے لے آئے نے، ابراہیم علیہ السلام اس ظالم بادشاہ دے سامنے نے اندر کمرے اندر پہنچے نے تے سیدہ سارا باہر نے یہ پوچھنے لگا اے ابراہیم خلیل اللہ بتلاؤ تواڈے نال کون ہے؟ سیدنا ابراہیم فرمان لگے میرے نال تے میری بہن ہے، میرے نال میری بہن ہے، حالانکہ ہے بیوی۔ پچھلے جمعے اندر اس اعتراض کا تفصیلی جواب ہو چکا۔ کہنے لگا تسی باہر چلے جاؤ، انہوں نے اندر بھیج دو۔ سیدہ سارا جدو اندر آئیاں نے عقیدہ مضبوط ہوئے، بندے دا رب نہ تعلق ہوئے، اللہ دی قسم ہے اللہ کدے عزت برباد نہیں ہونے دے۔ سیدہ سارا جدو اندر پہنچیاں نے اس ظالم بادشاہ برائی دا ارادہ لے کے سیدہ سارا وال بڑے آوے۔ سیدہ سارا علیہ السلام نے جڑے الفاظ کہنے کمال کر دیتی ہے۔ سیدہ سارا فرمان لگیا میرے اللہ میں تیرے نبی ابراہیم دی بیویاں تے اللہ میں تیرے نبی تے ایمان بھی لے آنے والیاں، اور اے میرے اللہ جس گناہ دے ارادے نال اس ظالم بادشاہ میری طرف آ رہا وے، اللہ تیری عزت دی قسم ہے سارا نے تے کدے اس گناہ دے بارے سوچیا بھی نہیں۔ ادھر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام باہر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ کے رب دے سامنے التجا کر رہے ہیں اللہ میری عزت دے غیرت بچا لینا۔ یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، رب نے بھی قرآن اندر فرمایا اے ایمان والو اللہ کو مدد طلب کیجئے صبر دے ذریعے تے نماز دے ذریعے۔ بڑی تو بڑی مشکل مصیبت زندگی اندر کیوں نہ جائے، صبر کیجئے اور نماز دے ذریعے رب کو مدد طلب کیجئے۔ غیر اللہ دے آستانیاں تے جا کر کے رب دی ذات نہ شرک مت کرنا، رب دے سامنے نماز پڑھ کے رب کو سوال کیجئے۔ سنیے اگر اولاد نہیں ہے نماز پڑھئے، اگر مقروض ہو نماز پڑھئے، اگر تندرست ہو نماز پڑھئے، اگر حالات مشکل ہو گئے نماز پڑھئے، اگر جناب علی قرض کا معاملہ نماز پڑھئے، اگر جناب علی مہنگائی دے حالات تو تنگ ہو نماز پڑھئے، میں نہ بڑی تو بڑی مشکل مصیبت کیوں نہ جائے نماز پڑھئے۔ نماز نہ محبت ڈالیے، مصلی نہ محبت ڈالیے، جدو نماز نہ محبت ڈال کے کثرت نال نفل نماز پڑھ کے رب کو دعا کرو گے اللہ کبھی خالی نہیں لٹائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نماز اندر نے ظالم بادشاہ جدو برائی دا ارادہ لے کے آگے بڑھیا، سارا علیہ السلام نے بس اتنے کلمات کہنے کہ اللہ میں کدے اس گناہ دے بارے سوچیا بھی نہیں۔ اس ظالم بادشاہ دے فوراں فالج دا حملہ ہویا وے تے زمین تے جا پیا وے۔ کہنے لگا سارا معاف کر دو۔ سیدہ سارا علیہ السلام نے اللہ کو دعا کی تھی، فرمایا میرے اللہ جے مر گیا تو میرے تے قتل پہ جائے۔ کہنے لگا معاف کر دو، دوبارہ اس برائی دے رہا دینا نہیں پڑھاں گا۔ سیدہ سارا علیہ السلام نے دعا کی تھی ہے اللہ نے ظالم بادشاہ نو ٹھیک کر دیتا ہوئے، دوبارہ برائی دے رہا دینا آگے بڑھنے لگا۔ پھر سارا علیہ السلام نے اوہی کلمات کہنے، پھر استغفار دا حملہ ہویا تے زمین تے گر گیا ہوئے، پھر معافی مانگ دا کہ دوبارہ میں کام نہیں کروں گا۔ پھر سیدہ سارا علیہ السلام نے دعا کی تھی ہے، پھر تندرست ہو گیا ہوئے۔ آخر کار اپنے حواریوں نو بلا کر کے کہنے لگا او یار لے جاؤ اس عورت نو باہر، اے تے کوئی بڑی نیک خاتون معلوم ہوندی ہے، اور اس عورت نو اتنی نیک خاتون نو باہر بھی لے جاؤ، اور دوسرے نمبر تے میری بیٹی حاجرہ ایدی خدمت واسطے میں وقف کر رہا ہوں، میری بیٹی حاجرہ نو بھی میں وقف کر رہا اس عورت دی خدمت واسطے جڑی اتنی نیک خاتون ہے، میری بیٹی اس دی خدمت کرے۔ سیدہ حاجرہ ملیاں نماز دی برکتنا، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی عزت محفوظ ہوئی ہے نماز دی برکتنا۔ سیدہ حاجرہ علیہ السلام نہ پھر آگے چل کے نکاح ہوا، اور پھر سیدہ حاجرہ دے اندروں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ عطا کیے، اور پھر سیدنا اسماعیل دی نسل اندروں اولاد اندروں اللہ نے ساری کائنات دے سردار میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو پیدا فرمایا۔ دو رکعت نماز ہے، پیچھے دو رکعت نماز ہے،
اسی فرض نماز نہیں پڑھ دیتے پھر رونا حالات دا رونے ہیں. حضرت جی اولاد نہیں ہے مقروض ہوں. خواتین بھی میرے الفاظ سے توجہ کرن. میری ماں اور بہنوں بڑی تو بڑی مصیبت مشکل ہے نماز پڑھئے. اولاد نہ فرمان ہو جائے نماز پڑھئے. سانو کوئی دس دینا فلاں جگہ تے ایک حضرت ہوئی رہندے نے تے وہ تویز دیندے نے. پھر تویز دے وکرے وکرے ریٹ نے. بندہ جاندہ ہے ہاں جی دسو تویز لینا جی مولوی دی 500 والا لینا ہے کہ 1000 والا. برانڈ بن گئے ہیں یہ بھی. وہ فلاں جگہ تے چلے جاؤ فلاں تے چلے جاؤ فلاں تے چلے جاؤ. سانو کہے نا 50 کلومیٹر جانا 200 کلومیٹر جانا 500 کلومیٹر جانا اوتے جاؤ. اسی اوتے جان لی تیار ہاں لیکن گھر وضو کر کے گھر دے کمرے اندر مصلی بچھان لی تیار کوئی نہیں. اسی رب دے در نو چھوڑے ہیں تاں در در تے ذلیل ہونے پہ ہیں. کاش ہم رب کے در پہ آ جائیں. اللہ کی قسم ہے کسی در پہ جانے کی ضرورت ہی نہ رہے. فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو سیدہ حاجرہ جو سیدہ سارہ نو ملیاں نے پھر سیدہ سارہ علیہ السلام تے مشورے دنال سیدہ حاجرہ علیہ السلام نو نکاح ہو گیا ہوئے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ حاجرہ دے اندرو اسماعیل عطا فرمائے نے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ نے سیدہ حاجرہ نو عطا فرمائے نے. پھر وقت آیا چھوٹے جے سیدنا اسماعیل نے سیدنا ابراہیم دی عمر 86 سال ہے جدو اسماعیل علیہ السلام ملے نے. لیکن دیکھو نا اللہ دی ازمائش دا انداز کیسا ہوئے. رب نے ازمایا ابراہیم خلیل اللہ. فرمایا ابراہیم جی اللہ جی. فرمایا ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بیٹے اسماعیل نو لے لو اور اپنی بیوی سیدہ حاجر نو لے لو اور جا کر کے مکہ پاک دی بیابان علاقے اندر چھوڑاؤ. کوئی آبادی نہیں ہے بیابان علاقہ. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی بیوی نو لے آئے اپنے بچے نو لے آئے تے تھوڑا جازاد راہ راشن سامان لے لے آوے. جہاں آج بیت اللہ موجود ہے اس مقام تے ادھو کچھ بھی موجود نہیں سی. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی نو لے کر کے اس مقام تے پہنچے. بتلاؤ 86 سال بعد اولاد ملے اور پھر اولاد نو اکھاں تو دور چھوڑنا پہ اور بیابان علاقے اندر چھوڑنا پڑے جہاں انسان دا تصور ہی نہیں ہے. لیکن اس اندر رب دی حکمت سی اسماعیل علیہ السلام اور حاجر علیہ السلام نے چھوڑنا پھر اوتھے آبادی دا آنا پھر وہاں بیت اللہ دا تعمیر ہونا پھر زمزم دے چشمے دی برکات پھر صفا مروہ دی سائی دے سارے مناظر. رب نے ابراہیم دی نسل نہ جوڑنے سی. فرمایا ابراہیم جاؤ چھوڑاؤ. مقام ایویں نہیں ملدا شان ایویں نہیں ملدی مرتبہ ایویں نہیں ملدا. رب دے ہاں بندہ مقبول ایویں نہیں ہوندا. ازمائشاں جو گزر نہیں پہندا ہے دکھاں دی چکی جو گزر نہیں پہندا ہے. مٹی تو سونا ایویں نہیں بندا. کمار گھڑا بنا دے نے نا ہوندی تے مٹی ہے نا. کنیا جگہ جو گزر کے آندی ہے مٹی تاں جا کے اتنا خوبصورت گھڑا بندا تے سجا کے دکانہ تے رکھ دے. سیرت ابراہیم دا پہلو یاد رکھیے. دین اندر جتنے مضبوط ہوندے جاؤ گے آزمائش بڑھتی جائے گی. لیکن پھر وقت آندا ہے رب اتنا نوازتا ہے اتنا انعام عطا کردا ہے کہ انسان دی سوچ ختم ہو جائے اس تو بھی زیادہ رب انعام عطا کردا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تسی دین اندر آگے بڑھتے جاؤ مضبوط ہوندے جاؤ تو تہاڈی ازمائش نہیں ہوئے گی. ازمائش ہو سکتی ہے اور اللہ ازمائش بھی اپنے پیاریاں دی کردا. جاؤ پورا قرآن پڑھئے مصطفیٰ دی تمام احادیث صحیحہ پڑھ جائیے. جتنی ازمائش ہوئیاں نے رب دے پیاریاں دی ہوئیاں نے.
رسول اللہ نے فرمایا دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے، کافر واسطے جنت ہے۔ صحابی آئے، اسلام قبول کیا، ایک شخص آیا، اسلام قبول کیا، صحابی بنا، بخار چڑھ گیا، یا رسول اللہ بخار چڑھ گیا، چنگا اسلام قبول کیتا، فرمایا صبر کر، بخار اور تیز ہو گیا، فرمایا صبر کر، یعنی رب دی قربت دی طرف جدو بڑھو گے پھر ازمائش کا سلسلہ ہو سکتا ہے، امتحان ہے۔ ایک صحابی ہے، فرمایا یا رسول اللہ میں نے تو اڑنا محبت ہو گئی ہے اور انتہا تو زیادہ محبت ہے، فرمایا پھر ازمائشوں واسطے تیار ہو جاؤ۔ بتلائیے پوری امت اندروں صحابہ تو بڑھ کے کوئی پکیدہ شخصیات ہے نہیں، صحابہ دی ازمائش ہوئی ہے غربت ذریعے، کوئی صحابہ دی ازمائش ہوئی ہے میدان جنگ دے اندر زخم آمدی وجہ تو دین واسطے ماروں اور تکلیفاں اٹھانیاں پڑیاں، گھر بار چھوڑنے پڑے، ہجرت کرنی پڑی۔ ساری کائنات تو عظیم ترین شخصیت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے، کیا پیغمبر ازمائشاں تو نہیں گزرے؟ سیدنا علی المرتضی شیر خدا دی زندگی پڑھئے، ازمائشاں جو نہیں گزرے نے، اہل بیت ازواج رسول ازمائشاں جو گزرے نے، یاد رکھنا دین اندر جتنی پختگی اختیار ہوندی جائے گی اس قدر ازمائش زیادہ ہو سکتی ہے، امکان ہے، لیکن ازمائش کا عرصہ زیادہ نہیں رہندا، کچھ دیر ہی ہوندی، اس تو بعد اللہ مستقل انعامات عطا کرے۔ فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی بیوی سیدہ حاجرہ تے اپنے بچے اسماعیل نو چھوڑیا تے زادے راہ جڑا کوئی سامان ہے کوئی راشن ہے دے چھوڑیا ہوئے تے ابراہیم علیہ السلام چل پینے، گفتگو نہیں کیتی، بیوی نہ کلام نہیں کر رہے، واپس چل پینے، پیچھاں بھی مڑ کے نہیں ویندے کتے بیٹے دی محبت جوش اندر نہ جاوے، کتے رب دی حکم دے اندر نہ فرمانی نہ ہو جاوے۔ بیوی سیدہ حاجرہ علیہ السلام آواز دیتی ہے کی فرمایا ابراہیم خلیل اللہ پیچھا مڑ کے ویکھو تے صحیح نہ ویکھ دے بھی کوئی نہیں جے۔ ابراہیم علیہ السلام سیدہ حاجرہ فرما رہی نے اے ابراہیم دسو کوئی کمی میرے کو ہو گئی ہے، کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے تے دس چھوڑو، کیوں بیابان علاقے اندر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ چلو میرے کو کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، اس معصوم اسماعیل دا تے کوئی قصور نہیں، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کوئی گفتگو نہیں کر رہے، پیچھا بھی مڑ کے نہیں دیکھ رہے۔ سیدہ حاجرہ علیہ السلام آخر کار فرمان لگی اے ابراہیم علیہ السلام اتنا تے دس چھوڑو نا، اپنی مرضی نہ یا اللہ دی مرضی نہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے اللہ دی مرضی نہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ سیدہ حاجرہ فرمان لگی اے ابراہیم علیہ السلام جاؤ اللہ دی سپرد ہے، جے سانو رب دی کہن تے رب دی رضا تے چھوڑ کے جا رہے ہو تے ساڈا اللہ سانو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پھر ضمیر واسطے اس جگہ واسطے بے شمار دعاواں کی تیاں، اے اللہ اس نو مبارک کر دینا، دعاواں دا ذکر قرآن اندر موجود ہے، الگ ایک مستقل موضوع ہے۔ سیدہ حاجرہ دے پاس راشن ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا، بیٹے اسماعیل علیہ السلام نو پیاس لگی ہے، پیاس دی وجہ تو تڑپ رہے نے، پہاڑی موجود ہے، ایک طرف صفا ایک طرف مروہ ہے۔ سیدہ حاجرہ علیہ السلام پانی دی تلاش اندر نے، پانی مل جائے لیکن دور دور تک پانی دا کوئی نشان نہیں، دیکھنے واسطے دوڑ کے صفا تے چڑھیاں کہ کہیں کوئی نظر آئے، کوئی انسان جاندہ نظر آئے، اس کو پوچھنا پانی ہے یا نہیں، یا کسی مقام تے کوئی پانی نظر آ جائے، نظر نہ آیا، دوڑ کے صفا تو مرواتے، پھر خیال آیا بچہ نیچے موجود ہے کہیں اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، پھر دوڑیاں نیچے آندیاں، پھر صفاتے، پھر صفا تو نیچے آندیاں، پھر مرواتے۔
سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے 7 چکر لگائے نے تے ادھر اللہ نے رحمت کی میں فرمائی ہے. سیدنا جبریل علیہ السلام آئے, سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیاس دی وجہ تو اپنی ایڑیاں زمین تے لگا رہے ہیں. اسماعیل علیہ السلام دی ایڑیاں دے قریب جبریل علیہ السلام نے پر ماریا ہوئے, اللہ نے تو زمزم دا چشمہ جاری کر دیتا ہوئے. پر جبریل نے مارا ہے, ایڑی اسماعیل کی لگی ہے, یہ زمزم کا پانی, یہ چشمہ جاری ہو گیا. جو اچانک نظر پہ حاجرہ علیہ السلام دی پانی دوڑ کے آئیاں, بچے نے اٹھایا کہ پانی ہے, میرے بچے نے اپنی لپیٹ نہ لے لے, اور فوراً فرمان گیا زمزم زمزم رک جا, ٹھہر جا, تے مڈیری بڑھان لگیاں. نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح البخاری اندر فرمایا اللہ رحم کرے اسماعیل تے, اگر وہ مڈیری نہ بنا دیا تے پانی ایک نالے دی ایک نہر دی صورت اختیار کر جاندہ, ایک چشمے دی صورت اگے بہ جاندہ. اور اللہ نے اس پانی نو کیسا مبارک بنایا. رسول اللہ نے فرمایا اس پانی نو اللہ تبارک و تعالی نے میری امت واسطے خوراک کا ذریعہ بھی بنایا ہے. ماؤ زمزم ماؤ شرب والا, رسول اللہ نے فرمایا زمزم پیندیاں اللہ کو جو منگو گے اللہ عطا کرے گا. زمزم دا پانی مبارک ہے, اس نہ پیاس بھی ختم ہوندی ہے, اس نہ بھوک بھی ختم ہوندی ہے. نہ سمجھ آئے تو صحیح مسلم اندر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تفصیلی واقعہ موجود ہے. آئے بیت اللہ دے اندر مکہ پاک اندر مصطفیٰ نہ ملاقات کرنے واسطے, لیکن تعارف پہچان نہیں سی. 1 مہینہ تک انہاں دے پاس جو جناب علی کھانے پینے دا سامان ختم ہو گیا. 1 مہینہ تک بیت اللہ اندر صرف زمزم دے پانی تے گزارا کیا. اور ابو ذر فرماندے نے زمزم دا پانی پینے دی وجہ تو اللہ نے میرے جسم نو قوی اور موٹا تازہ کر دیا. برکت ہے زمزم دے پانی اندر, اللہ نے برکت رکھی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ برکت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم دے خاندان نو عطا کی ہے. فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. تفصیلی اسی حوالے نہ آگے گفتگو کیسے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دے سارے حالات انشاءاللہ آئندہ خطبے اندر بیان ہوں گے. اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ سوالات کافی آئے ہوئے ہیں تے قربانی دے والے نال انہاں دے جوابات ضروری نے. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. یہ بات یاد رکھیے کہ اسلامی سال دے آخری مہینے دا آغاز ہو چکے ہیں. کس چیز دا آغاز ہو گیا؟ اسلامی سال دے آخری مہینے دا آغاز ہو چکے ہیں. اور اس تے پہلا جو عشرہ ہے جس میں عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے, انتہائی قیمتی ایام. اور اگر میں بات کہہ دیں تو مبالغہ نہیں ہے کہ عشرہ ذی الحجہ دے ایام پورے سال دے ایام نالوں قیمتی ترین ایام. اور عشرہ ذی الحجہ دے جمعے, آج عشرہ ذی الحجہ اندر پہلا جمعہ ہے, آج ہے بھی یکم ذی الحجہ, اگلا جمعہ بھی اسی عشرے اندر آئے. عشرہ ذی الحجہ دا جمعہ جو ہے کوئی عام جمعہ نہیں ہے. عام جمعہ تو بہت زیادہ فضیلت والا ہے, کیونکہ اس کے اندر جمعہ دے ساتھ ساتھ عشرہ ذی الحجہ دی فضیلت بھی جمع ہے. اور بات یاد رکھیے کہ عشرہ ذی الحجہ باقی ایام دے نالوں افضل ایام نے اور انہوں امتیازی اہمیت حاصل ہے, کیونکہ اس عشرے اندر بڑی بڑی تمام عبادات جمع ہو جاندی ہیں. نماز, روزہ, صدقہ, حج, جو کسی اور مہینے میں بھی اعزاز حاصل نہیں ہے کہ تمام عبادات کسی اور اسلامی مہینے اندر جمع ہو جائیں. تمام دی تمام اسلامی عبادات ذی الحجہ دے پہلے عشرے اندر جمع, کیونکہ حج بھی
اسی عشرے دی اندر موجود ہے، قربانی بھی موجود ہے اور روزہ بھی یوم عرفہ دا موجود ہے، اور یہ ایام پورے سال دے ایام دے نالوں افضل ترین ایام، انہاں دنوں دا جمعہ تمام سال دے جمعہ دے نالوں بہتر افضل اور اولا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک اندر فرمایا والفجر والیال العشر، فرمایا قسم ہے فجر دی اور قسم ہے 10 راتاں دی۔ تمام مفسرین نے لکھا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ مفسر قرآن، سیدنا امام مجاہد بن جبیر، امام جریر بن طبری، امام ابن قسیم اور امام ابن رجب، اور اسی طرح جمہور دا موقف ہے کہ والا یال العشر کو مراد ذی الحجہ دیاں 10 راتاں، اور ابن رجب رحمہ اللہ نے کمال بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں تحقیق تو بات ثابت شدہ ہے کہ متاخرین دے اندر کبار علماء اکرام نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ عشرہ ذی الحجہ دے یعنی پہلے 10 دن مجموعی طور تے رمضان المبارک دے آخری عشرے دے نالوں بھی مجموعی اعتبار دے نال افضل ہیں۔ گویا کہ رمضان دے آخری عشرے اندر ایک رات موجود ہے جس نو لیلۃ القدر کیا جاندہ ہے، جس دی برابری کسی اور نو حاصل نہیں ہے۔ ایک لیلۃ القدر ہے جس دی برابری کسی اور چیز نو حاصل نہیں ہے، ورنہ رمضان المبارک دے دنہ تو بھی 10 دن قیمتی نے۔ افسوس اس گل دا ہے کہ ساڑھے ملک اندر یا تے اے سوچ نہیں ہے، فکر نہیں ہے، رغبت نہیں ہے، ورنہ عرب دے اندر بڑا اہتمام ہے ان 10 دنوں اندر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب و ترہیب اندر ہے، محبوب نے فرمایا ان افضل الایام الدنیا ایام العشر، فرمایا جتنے دنیا دے ایام نے یعنی سال بھر دے دنہ دے نالوں 10 دن افضل نے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابی داؤد اندر 1727 نمبر حدیث ہے، محبوب نے فرمایا ان 10 دن اندر کیتے گئے عمال تو زیادہ کوئی عمل اللہ دے نزدیک محبوب اور پیارا نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سوال کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ دا عمل بھی ان 10 دنوں اندر کیتے گئے عمال دے نالوں افضل نہیں ہے؟ فرمایا میرے صحابہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے اندر قتال کرے، جہاد کرے، فرمایا اس تا عمل بھی ان 10 دنوں اندر کیتے گئے عمال دے نالوں افضل نہیں ہے، بشرط کہ ایسا مجاہد جڑا اللہ دے راستے اندر نکلے اپنا مال لے کے اور اپنی جان لے کے اور وہ شہید ہو جائے، صرف ایک اس کا شہید ہونے والے دا عمل ان 10 دنوں اندر کیتے گئے عمل دے نالوں افضل ہے، ورنہ فرمایا کوئی عمل ان 10 دنوں اندر کیتے گئے عمال دی فضیلت دا مقابلہ نہیں ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن دارمی اندر روایت ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ دے نزدیک ان 10 دنوں اندر کیتے گئے نیک عمال تو زیادہ پکیزہ اور ثواب والے کوئی عمال نہیں۔ اللہ دے نزدیک ان 10 دنوں دے عمال دے نالوں زیادہ ثواب والے کسی اور دنوں دے عمل نہیں ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم اندر ہے، فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ اس اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عرفات دے دن تو زیادہ لوگاں نو جہنم دی اگ تو آزاد کریں۔ 9 ذی الحجہ عرفہ دا دن، اور اللہ دے نزدیک سب تو زیادہ عظمت والا دن یوم النحر ہے، سنن ابی داؤد اندر روایت۔ ان ایام دی قدر کی دیئے، ان ایام نو معمولی نہ جانی۔ افسوس اس بات ہے کہ یا علم نہیں ہے یا پھر ساڑی سستی ہے۔ رمضان المبارک اندر کچھ اہتمام ہے، لیکن ایام کے دن رمضان المبارک دے دنہ تو بھی افضل ترین دن ہے، لیکن سانو کوئی سوچ نہیں ہے، فکر نہیں ہے، کوئی کاوش نہیں ہے۔ سب تو پہلے نمبر تے ان دنوں اندر عمال دی کثرت کیجئے،
سب تو پہلا کرنے والا ان 10 دن اندر عمل ہے کہ نماز دی پابندی کی دی، فرض نماز نہ چھوڑیے، اور بعد جماعت نماز دا اہتمام کی دیئے، صف اول دا اہتمام کی دیئے، اور نماز تو پہلے وضو دے نال مسواک دا اہتمام کی دیئے، اور دوسرے نمبر تے نوافل دی کثرت کی دیئے، کثرت نہ نفل پڑھیے، نماز تو بعد والیاں 12 سنتاں دی پابندی کی دیئے، اس تے جنت اندر محل دی بشارت بھی صحیح مسلم اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما کر، اور اس کے ساتھ اشراق دی پابندی کی دیئے، چاشت دی نماز دی پابندی کی دیئے۔ یار کوئی بات نہیں، اگر حج تے نہیں جا سکے کم از کم فجر دی نماز پڑھ کے جس جگہ تے نماز پڑھو اتھے بیٹھے رہو، اللہ دا ذکر کرتے رہو، تلاوت کرتے رہو، جدوں سورج طلوع ہو جائے اٹھ کے 2 رکعتیں اشراق دیاں پڑھ لو، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پورے حج جنہ ثواب عطا کرے گا۔ اور تیسرے نمبر تے تلاوت قرآن پاک ہے، کثرت نہ قرآن پاک دی تلاوت کی دی، جویں رمضان اندر شوق نہ ذوق نہ کہ نیکی اللہ نو بڑی پسند ہے، پائی جان انہاں 10 دناں بھی بڑی پسند ہے، کم از کم انہاں 10 دناں ایک مرتبہ ضرور قرآن پاک مکمل کی دی۔ جڑا پائی ہاتھ چوکے وعدہ کردہ کہ انشاءاللہ میں انہاں 10 دناں قرآن پاک ایک واری کم از کم ضرور پڑھاں گا۔ کیوں جی؟ تو میں ایک بندے نو کہا یار بندہ 3 دن چ قرآن پڑھے نا تو مزہ نہ آ جائے، انہاں 10 دناں چ نا 3 واری قرآن تے کم از کم پڑھنا چاہیے۔ کہندا جی وہ بندہ کیویں پڑھ لے گا؟ میں کہا 5-5 گھنٹے فیس بک کیویں چلا لینا؟ کی خیال؟ ان ایام دی اہمیت نو سمجھیے، اور کرنے والا چوتھا اہم ترین عمل ہے تکبیرات کثرت نہ پڑھیے۔ انہاں دنوں اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نو تکبیرات بڑیاں پسند نے، اللہ دی بڑائی بیان کی دیئے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں صحابی جدو عشرہ ذی الحجہ دا آغاز ہوندہ تے بازار اندر نکل دے، بلند آواز نہ تکبیرات کہندے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ اے سنت ختم ہو چکی ہے، سانو شرم آندی ہے کہ اسی بازار چ جا کے اچھی آواز نال تکبیراں پڑھیے، نعرے نون لیگ دے لانے ہون، پی ٹی آئی دے لانے ہون، پیپل پارٹی دے لانے ہون، تو سانو پویں بازار چھڑ کے نالے دے کنارے تے کھڑا کر لو، اسی لان لئی تیار، او چ سانو کوئی شرم نہیں۔ ایمان دی ساڑے اندر اتنی کمی واقع ہو رہی ہے کہ سانو گناہ کر دیں شرم نہیں، نیکی کر دیں اسی شرم محسوس کرنے۔ کثرت نہ تکبیرات کیجیے، اور خاص ذکر سبحان اللہ والحمدللہ واللا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہاں دنوں دے اعمال دے اندر اللہ نو سب تو زیادہ پسند ہے کہ بندہ اپنے رب دی تسبیح بیان کرے، اللہ دی تکبیر بیان کرے، اللہ دی تحلیل بیان کرے، اللہ دی تحمید بیان کرے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ پڑھ لو یار، واللہ اکبر، ایک کم از کم روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا۔ کنی وری پڑھو گے؟ خرچہ نہیں آندا انشاءاللہ، جے کسی نے کوئی بل آ گیا نا پڑھن دا تو میں دس دے میں انشاءاللہ ادا کر دیں، لیکن 100 وری پڑھو گے نا انشاءاللہ۔ خواتین اگے بالخصوص گزارش کراں گا کہ جے گھر اندر محرم رشتے موجود نے نا، کوئی غیر محرم مثلا کوئی مہمان آ جاندا ہے تے پھر تسی بھی کوشش کرو بلند آواز نال تکبیرات پڑھو، تاکہ تواڈے ال ویکھ کے تواڈی منہ چوں سن کے اے بچے چھوٹے چھوٹے بھی تکبیرات پڑھنیاں سیکھن، تے اس وظیفے نو ضرور پڑھو۔ اور اگلا کرنے والا کام اے وے کہ کثرت دے نال نہ صدقہ کرنا، خیر خائی کرنی ہے، صدقہ کرنا۔ ہن صدقے دی کی صورت ہے؟ قربانی تے صدقہ آئی ہے، بھائی جان صدقہ کرو جی، اللہ نے توفیق دیتی ہے نا، اپنے سجے کھبے ویکھو، جے چاندے جنا بے اولاد جی اللہ اولاد دے دے، اللہ بیماریاں تو صحت دے دے، اللہ دنیا آخرت دی خیر عطا کر دے، بھائی جان اپنے سجے کھبے ویکھو، جس رشتہ دار کو، جس یار دوست کو، یا جیدہ پتہ یار اے دی بیچارے دی آمدن 20,000 ہے 15,000 اے دا مہینہ بڑی مشکل گزردا ہے، انہوں قربانی لے کے نا انہوں تحفہ دے دے،
ਜਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਈਦ ਦਾ ਸੂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਇੰਤਹਾਈ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ 2 ਸੂਟ ਲਵੋ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਜਾਨ ਈਦ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਾੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿਓ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ عطا ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 6ਵਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾਖਨ ਕੱਟਣਾ। ਜੇ ਕੱਟਣਗੇ ਤੇ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ 7ਵਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਵੇ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਹੱਜ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਹਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਜ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ। ਯਾਰ ਆਮੀਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਹਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਜ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ। ਤੇ ਮਾਲਕਾ ਉਹ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲਕਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੀ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹਾਦਸਾਤ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਅਕਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਇਸ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖੜਾ ਪੂਰੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਜ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਾਜੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ, ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਬੜਾ ਰਹੀਮ ਕਰੀਮ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਇਸ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਤਰਸਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਹੱਜ ਨਸੀਬ ਕਰੇਗਾ। ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕੀजिए ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੇਔਲਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਲਖਸੂਸ ਵਤਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪਾਕਿस्तान ਵਾਸਤੇ कसरत ਨਾਲ दुआ कीजिए। और इसी तरह अगला काम ये कि रोजे जरूर रखने। सुनन अबी दाऊद च रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकम जिलहज तो लैके ते 9 तक यानी 9 रोजे रखते, क्योंकि 10वां तो यौमुन नहर कुर्बानी ईद वाले दिन का रोजा नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रोजे रखते, तो जे 9 दे 9 ना रख सको तो कम अज कम यौम अरफा दा 9 जिलहज दा रोजा जरूर रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा 9 जिलहज दा यौम अरफा दा रोजा रखे अल्लाह पाक उदे 1 साल गुजरे दे ते एक आने वाले दे अल्लाह गुनाह माफ कर देगा। रखोगे भी रोजे इंशाअल्लाह रखने ते कोशिश करनी है सहरी इफ्तारी दा भी उधर एहतमाम हो जाए ना ते नूर नाला नूर, क्योंकि इन्हां अमलां दा दिन अल्लाह नूं बड़े पसंद है। यह अमाल इन्हां दिनां च बड़े अल्लाह पाक नूं महबूब ते प्यारे ते बड़े पसंदीदा। और करने वाला अगला काम है कि आप माफी मंगनी भी है तो मुआफ उची बोल लो जरा इंशाअल्लाह, माफी मंगनी भी है तो मुआफ करना भी है। जेड़ा बंदा भाईजान सके भरा नाल नाराज है, सकी भैन नाल नाराज है, वो जिन्ने मर्जी अमल करे, जिन्नियां मर्जी कुर्बानियां करदे रहे, ओदा अमल अल्लाह दे हां कबूल नहीं। दूसरा सवाल आया है, बस इख्तिसार नाल बात खत्म करिए कि क्या कुर्बानी सुन्नत है? जी प्यारे भाई, कुर्बानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सुन्नत दे मुताबिक मुसलमान कुर्बानी करदे। जेड़े अहबाब कुर्बानी नूं वाजिब कहंदे ने उन्हां दे कोल कोई सरी दलील मौजूद नहीं। दूसरा सवाल है कि कुर्बानी करने वाले वास्ते अहम तरीन शराइत की ने। सब तो पहली तो कुर्बानी करने वाले वास्ते शरत है कि ओदा सही अकीदा होना जरूरी है। दूसरी शरत है कि उस बंदे दा पैगंबर दी सुन्नत दे नाल प्यार होना जरूरी है, बिदअत ना उहदे अमल च होए। तीसरे नंबर ते ओदा नमाजी होना जरूरी है, क्योंकि बेनमाज भी मुशरक है, ओदा कोई अमल अल्लाह कबूल नहीं करदा। ते चौथे नंबर ते ओदा रिज़्क दा हलाल होना जरूरी है। वो जिहड़ी रोजी रोटी कमांदा है वो हराम दे लुकमे ते नहीं कमांदा खांदा, क्योंकि हराम खोर दा कोई अमल अल्लाह कबूल नहीं करदे। ते पंजवीं शरत है कुर्बानी करने वाले वास्ते कि जिवें पहला दस्या कि जिन्हें कुर्बानी करनी है वो अपना ना कोई वाल जिस्म तो लाए ते ना अपना नाखन कटे। ईद की नमाज पढ़े, कुर्बानी कर ले, कुर्बानी करके फिर हजामत कराए, जिस्म तो बाल उतारे और अपना नाखन कट सकता है। और ਉਹਦੇ वास्ते छठी शरत है कि वह बंदा अल्लाह की रजा वास्ते सिर्फ कुर्बानी करे, ना रिश्तेदारों को विखाण वास्ते ते ना महल्लेदारों को विखाण वास्ते ते ना नमाइश करने वास्ते। लई यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालहु तकवा मिनकुम। अल्लाह दे सानू तुहाडे जानवरां दा गोश्त नहीं पहुंचदा, ना खून पहुंचदा, सानू तुहाडे दिल च की नीयत है तुहाडी, सानू तुहाडे दिल दा तकवा पहुंचदा। अगे सवाल है जी कुर्बानी का मकसद की है?
ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਦੀ ਸੁन्नत ਤੇ ਖਲੂਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਨੇ? ਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੇ, ਹਦੀਸ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਚ 1963 ਨੰਬਰ, ਲਾ ਤਸਬਹੂ ਇਲਾ ਮੁਸਿन्ना इल्ला अन युसर अलैकुम फतज़बहू जज़ातम मिन अज़ान। फरमाया ना जानवर ज़िबा करो मगर दोंदा, अगर दोंदा ना मिले तो फिर ज़िबा करो जज़ा। जज़ा कहंदे ने जिहड़ा भेड़ दी नस्ल दे विचों 1 साल दा होए। बकरी दा जज़ा नहीं चलेगा, 1 साल दा बकरी दी नस्ल चों नहीं चलेगा। सब तो पहली शर्त है दोंदा होना, ना ज़िबा करो मगर दोंदा, ना लभे दोंदा। मंडियां फिर लिया ने, सज्जे खब्बे वेख लिया, दोंदा लभण ही नहीं दिया, तो फिर करना जज़ा, वो भी 1 साल दा, लेकिन भेड़ दी नस्ल च होवे, बकरी दी नस्ल चों ना होवे। ते साडे इत्थे रिवाज चलिया जी मौलवी जी पक्का खीरा, वो अल्लाह दे बंदे पक्का खीरा सलाद च भी कोई नहीं जे खांदा। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ कि जी पक्का खीरा कर लो जी, फलां कर लो, दोंदा शरत है। और दूसरे नंबर ते कुर्बानी का जिहड़ा जानवर होए, उस जानवर के अंदर अगर 4 ऐब मौजूद ने, पहले नंबर ते 4 ऐब सुन लो, जे मौजूद ने तो जानवर उसकी कुर्बानी नहीं। इन्हां 4 ऐबों तो पाक होना जरूरी है। सब तो पहले नंबर ते वे कि जिहड़ा जानवर खरीदना में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो वाज़े तौर ते काना ना होवे। दूसरे नंबर ते वो ऐसा बीमार ना हो कि उसकी बीमारी वाज़े हो। तीसरे नंबर ते ऐसा लंगड़ा ना हो कि उसका लंगड़ापन वाज़े हो। ते चौथे नंबर ते ये वे कि वो बहुत ज्यादा कमजोर ना होवे कि उहदियां हड्डियां दे विच गुदा भी ना होए, ऐ ढांचे नजर आउंदा है। ये सुनन नबी दाऊद दी रिवायत है। और अगली बात है सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिंग कट्टे जानवर की भी कुर्बानी नहीं। ये गल ध्यान नाल समझ लो। एक हुंदा है जानवर दे सिंग दे उत्ते छोटा जिहा खौल हुंदा ना, उत्ते विच सिंग हुंदा है। वो अगर खौल थोड़ा जिहा उत्तों भुरिया या टुटिया, उहदे बारे जामे तिरमिज़ी च इमाम सईद बिन मुसय्यब फरमांदे ने ऐसा जानवर जिहदे सिंग च कोई थोड़ी बहुती खराबी मौजूद है, वो कुर्बानी कीता जा सकदा। लेकिन एहतियात ये कि जानवर वो लवो कि जिहदे सिंग भी खराब जरा जिहा ना होवे। छठे नंबर ते ओदा कन ध्यान नाल चेक करना है। सैयदना अली कहंदे ने नबी पाक ने सानू हुक्म दिता सी, सुनन तिरमिज़ी दी रिवायत है कि जो जानवर कुर्बानी दी वेखो ना, ओदे कन नूं ते ओदे सिंगां नूं चंगी तरह ओदियां अखां नूं भी चेक करो। कन चिरिया ना होवे, कन्नां च सुराख ना होण, कन अद्धा वड्डिया ना होए। जिस जानवर च ऐ ऐब मौजूद ने, जिहदा कन चिरिया, जिहदा सिंग टुटिया, और जनाब अली जिहड़ा लंगड़ा ओदा लंगड़ापन वाज़े वे, बीमार है ओदी बीमारी वाज़े वे, वो काना जानवर है और ऐसा कमजोर कि जिहदियां हड्डियां च गुदा भी नहीं रह गया, इन्हां जानवरां दी कुर्बानी कोई नहीं जी। अगले नंबर ते सवाल है क्या अंधे जानवर दी कुर्बानी जायज़ है? भाईजान इस बात पे इजमा है कि अन्ने जानवर दी कुर्बानी, नबीने जानवर दी कुर्बानी नहीं जायज़। क्या घर दे सरबराह दी तरफों कुर्बानी की जाए तो सारिਆਂ ਦੀ तरफों हो जाएगी जी? जामे तिरमिज़ी च हदीस है घर दा सरबराह जिहड़ा वो कुर्बानी करे तो बाकी सारे घर वालियां नालों भी वो कुर्बानी हो जाएगी। जे घर च सारे इकट्ठे ने तो जे सारे अपना अपना अलग कमांदे खांदे ने, अलग अलग चौधरी ने, तो फिर अलग अलग अपनी कुर्बानी देनी पैनी। जिहड़ा बंदा हज ते गया होवे, क्या उहदे घर वाले भी कुर्बानी करन कि उहदे वल्लों जिहड़ी कुर्बानी होगी ओही कुर्बानी है? भाईजान जिहड़ा हज ते गया ओहदी कुर्बानी घर वालियां नूं किफायत नहीं करेगी। ये उज़हिया जिहड़ी असीं ते कुर्बानी करदे हां, जिहड़ी उत्थे हाजी कुर्बानी करदा है उज़हिया वे, वो उज़हिया नहीं। ते जिहड़ा हज ते गया पिछों दे घर वालियां को अगर इस्तिताअत मौजूद है तो कुर्बानी जरूर करन। अगला सवाल है जी मैयत की तरफों कुर्बानी का की हुक्म है? भाईजान जिहड़ियां रवायात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक भी रवायत बासन दे सही साबित नहीं कि मैयत की कुर्बानी जायज़। जिहड़ी कोई एक दो रवायात है ने वो संदन साबित नहीं। जिहड़ी जामे तिरमिज़ी दी सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला दी रवायत पेश की जाती मुस्नद अहमद वगैरह के हवाले नाल, उहदे अंदर अबुल हसन रावी है, वो मजहूर रावी है। ठीक है, इस वजह तो मैयत की तरफ कुर्बानी नहीं, हाँ सदका किया जा सकता, लेकिन फिर उहदे गोशे दी एक बोटी भी घर नहीं रखनी, सारे दा सारा तकसीम करना। जिहड़ा बंदा इस्तिताअत के बावजूद हजरत जी कुर्बानी ना करे ओहदा की हुक्म है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहड़ा बंदा इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी नहीं करता वो साडी ईदगाह च नमाज पढ़न ना आवे। हुण असीं इस्तिताअत की बनाई है, 50,000 दा मोबाइल जेब च, हजरत जी मेरे को कुर्बानी देने की हिम्मत नहीं,
पौने 2 लाख की 125 मोटरसाइकिल थले हजरत जी कुर्बानी देने की हिम्मत नहीं, 15 लाख की गड्डी थले वे हजरत जी मेरे को कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं, 10 तोले सोना घर बेगम को पिया ते आंदा मेरे को कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं, पैकेज माल ते जाके 15,000 की शॉपिंग हर हफ्ते करदा कहंदा मेरे को कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं। इस्तिताअत है मानी नहीं, हाँ जरूरत के जोड़े खर्चे ने बंदे दे उस तो इजाफी जोड़ा माल मौजूद होए, लेकिन वो जरूरत के खर्चों च इसराफ ना हो, फजूल खर्ची ना हो। क्या कुर्बानी कर्ज लेकर दी जा सकती? हाँ भाई कर्जा लैके कुर्बानी दी जा सकती। मसलन एक बंदे की तनख्वाह आनी है 1 तरीक नूं, वो कहता हुण मेरे को पैसे नहीं तो मैं 10 दिनों बाद वापस कर देंगा, या कितों पैसे आने ने कर्जा लैके कुर्बानी दे सकता। अगर कुर्बानी का जानवर गुम हो जाए तो की हुक्म है? सुनन कुबरा बैहकी च रवायत है, अगर मालक च इस्तिताअत है नवा जानवर लैके कुर्बानी दे दे, ते जे नहीं इस्तिताअत ना कुर्बानी दे। अगर जानवर खरीदन तो बाद हजरत जी नक्स पैदा हो जाए तो फिर दसो की हुक्म है? भाई सुनन कुबरा बैहकी च अब्दुल्ला बिन जुबैर की रवायत मौजूद है, जानवर खरीद लिया घर ले आए, फिर उहदे च कोई ऐब कोई नक्स पैदा हो गया तो कुर्बानी कीता जा सकदा, जे बदल लो तो अफसल औला, नहीं तो उहदी कुर्बानी हो जाएगी। कुर्बानी दे जानवर च हकीके दा हिस्सा डालना कैसा है? भाई कुर्बानी दे जानवर च हकीके दा हिस्सा शामिल नहीं होएगा, और कुर्बानी ते हकीका अलग चीज़ां ने। वड्डे जानवर दा हकीका होंदा ही नहीं, सुन्नत है कि छोटे जानवर दा हकीका कीता जाए। ईद की नमाज रह जाने की सूरज कुर्बानी का की हुक्म? भाईजान ईद की नमाज जमात तो रह गई है तो कले आप नमाज पढ़ के तो फिर कुर्बानी करो। फसल्ले लिरब्बिक वनहर, पहला नमाज है फिर कुर्बानी। इन्ना सलाती व नुसुकी, पहला नमाज है फिर कुर्बानी। कुर्बानी का वक्त ईद नमाज तो पहले या बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी है पिंड दे हाच रहिंदा सी, उन्हें कहा चलो नबी पाक पिछे ईद पढ़ने जानी है ते आंदे नूं बाल गोश्त पका लैणगे। उन्हें जानवर फड़िया ज़िबा कीता, आप ईद नमाज पढ़न नबी पाक को आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे ईद पढ़ी तो नबी पाक ने खुतबे च फरमाया मेरे सहाबा कुर्बानी ओदी है जिन्हें ईद की नमाज पढ़ के कुर्बानी की थी। कहने लगा अल्लाह दे रसूल मैं तो कर आया। फरमाया भाई प्यारिया वो गोश्त हो गया, कुर्बानी नहीं। साडे मुल्क च खास मसलक के लोग ने वो ईद की नमाज तो पहला कर दे, लेकिन कुर्बानी ईद की नमाज पढ़ के। कुरान भी यही कहता है पहला नमाज फसल्ले लिरब्बिका वनहर, फिर कुर्बानी। इन्ना सलाती व नुसुकी, पहला नमाज ते फिर कुर्बानी। खसी जानवर की कुर्बानी जायज है जी भाईजान, खसी जानवर की कुर्बानी जायज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे मुस्नद अहमद च रवायत मौजूद है, सईदा आयशा रजी अल्लाह तआला दे बारे अबू हुरैरा रजी अल्लाह कहंदे ने कि सईदा आयशा कहंदी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी वास्ते जेड़े मेंढे खरीदते वो खसी मेंढे खरीदते, ते जे नबी पाक ने खसी मेंढे की कुर्बानी दी ते आपां नूं की मसला है जी? खसी होना ऐब, मैं कहा ऐब तां वे जे नबी पाक बयान करे। जो नबी पाक ने ऐब नहीं करार दिता तो असी कौन असी ऐब करार दईए? हजरत जी जानवर का किन यूब तो पाक होना पाइए, सवाल का जवाब पहला हो गया। भैंस की कुर्बानी जायज है या नहीं? यह बड़ा कटा खुलिया, बस आखिरी गल है, बात खत्म कर लगे। भैंस की कुर्बानी जायज है या नहीं? भाईजान बात याद रखो, सब तो पहली बात यह है कि भैंस की कुर्बानी के मसले अंदर उलमा च इख्तलाफ मौजूद है। बाज़ उलमा आंदे ने जी कर लेनी चाहिए तो बाज़ आंदे नहीं करनी चाहिए। जेड़े आंदे ने कर लेनी चाहिए वो आंदे ने क्योंकि गां दी ए नस्ल है, अल जमूस नोए मिनल बकर, ये गां दी एक किस्म है तां कर लेनी चाहिए। ते जेड़े आंदे नहीं करनी चाहिए वो आंदे एदी कोई शायद गां नाल नहीं रलदी। बहरहाल मेरा जेड़ा मुख्तात मौकफ है, मैं कहना कि दोवां तरफ उलमा मौजूद ने और दलाइल मौजूद ने, ठीक है। जिस बंदे नूं ज्यादा दलाइल जेड़े बेहतर लगते हैं वो उन ते अमल करे, लेकिन नीयत होवे कि मैं दीन ते अमल कर रहा, ये नहीं कि मैं कट्टा तां कुर्बान करना भी गोश्त दा चंगा स्वादी है। मेरा मौकफ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत तो जेड़े जानवर साबित ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेड़े जानवर कुर्बान कीते ने, जो वो मंडी चो आसानी नाल लभण डे ने, बकरी लभण डई है, भेड़ लभण डई है, ठीक है, गां लभण डई है, उठ लभण डिया, ते केड़ी एडी लोड़ है कट्टा खोलण दी? जब तक वो जानवर मिलते हैं आसानी नाल जेड़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत तो साबित। देखो इन्हां च किसी का इख्तलाफ नहीं ना, गां ते उठ ते बकरी ते भेड़ ते यार जिहदे च इत्तफाक है वो काम करो, जिहदे च इख्तलाफ दा पहलू मौजूद है ओहदे च आण के कट्टा लाजमी खोलना जे। बेहतर अफजल औला ए वे वो जानवर करो जेड़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत तो साबित ने। हाँ वो तुसी पूरी तलाश करो, मंडी चों नहीं मिलते ते तुसी फिर वो ज़िबा कर लो ते कोई मसला नहीं, वो ना मिलन तो फिर तुसी कट्टा खोल।
باقی اگر کوئی بندہ لے کے کٹے دی قربانی کر لیندہ ہے وہ جڑے علماء یہ قائل نے جواز دے انہوں دے دلائل تو متصر ہے تو دی قربانی ہو جائے گی اسے فتویٰ بھی نہیں لانا۔ حضرت جی کیا عیدگاہ میں جانور ذبح کرنا جائز ہے؟ جی بھائی عیدگاہ بھی جانور ذبح کیتا جا سکتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے گھر دے باہر گھر بھی ذبح کیتا جا سکتا ہے، صحیح البخاری وغیرہ کی روایات موجود ہیں۔ کیا عورت جانور ذبح کر سکتی ہے؟ بھئی عورت بھی جانور ذبح کر سکتی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان اللہ کا نام لے کے جانور کو ذبح کرے وہ ذبح کر سکتا ہے، عورت بھی جانور ذبح کر سکتی ہے۔ کیا ایک شخص زائد جانور ذبح کر سکتا ہے؟ بھئی اللہ نے استطاعت دی ہے، ایک بندہ ایک قربانی کرے، 2 کرے، 4 کرے، اللہ نے استطاعت دی ہے جتنی قربانی کرنا چاہتے ہیں کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیا، 63 اونٹ خود نہر کیے اور باقی اونٹ سیدنا علی رضی اللہ نے نہر کیے، 100 اونٹ۔ کیا ایک جانور چھوٹے میں یا ایک حصے میں 2 افراد شامل ہو سکتے ہیں؟ سوال بھائی نے یہ لکھا ہے کہ مہنگائی کی صورت میں ایک جانور مثلا ایک بکری لینی یا بکرا لینا ہے، اسی 2 بندے رال کے قربانی لے سکتے ہیں، بھئی ایسی دلیل شریعت سے ثابت نہیں ہے، نہیں استطاعت ہے مہنگائی کی وجہ یا کوئی اور عذر ہے تو آپ قربانی نہ کریں، لیکن ایک جانور میں 2 شریک نہیں ہو سکتے چھوٹے میں، اور ایک حصے میں 2 افراد شریک نہیں ہو سکتے۔ قربانی کے جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہو تو کیا قربانی ہو سکتی ہے؟ جس کے پیدائشی سینگ نہیں ہے یہ کوئی عیب نہیں ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ قربانی کے جانور میں کتنے لوگ شریک ہوں؟ اگر گائیں ہیں تو اس کے اندر 7 افراد زیادہ سے زیادہ شریک ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر اونٹ ہے تو زیادہ سے زیادہ اس میں 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی جس جانور کے دانت نہ اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ پھر جس کے دانت اللہ کی طرف سے نہیں ہے اس کی قربانی ہو سکتی ہے، کوئی عیب نہیں ہے، لیکن دوندا ہونا اس کا ضروری ہے۔ سیدنا احتیاط یہی ہے کہ اس کی قربانی سے اگر کوئی بچنا چاہے، دیگر جتنے نقائص ہے اگر کوئی تقوی کی بنیاد پہ بچتا تو بچے۔ عبید بن فروز ایک تابعی ہیں، انہوں نے سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے تو ایسا جانور بھی پسند نہیں ہے جس کے دانت میں بھی ذرہ بر نقص موجود ہو۔ سنن نبی داؤد اور نسائی میں روایت ہے، صحابی رسول برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرمان لگے بھئی اگر تو تقوی چ اتنا اعلی ہے کہ تو جانور دے دند وچ بھی ذرہ بر نقص پسند نہیں کردا تے اے تیرا اپنا تقوی ہے، لیکن لوگاں واسطے مشکلات پیدا نہ کرو۔ قربانی دے واسطے نصاب تے زکات دا ہونا ضروری ہے۔ بھائی جان اے پتہ نہیں کتھوں لوکاں مسئلہ کڈیا کہ جہدے تے زکات فرض ہے او قربانی کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارکہ ساری پڑھ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ساری زندگی چ زکات فرض ہوئی نہیں، کیونکہ نبی پاک کو اتنا مال آیا ہی نہیں کہ آپ علیہ السلام دے مال تے نصاب نو پہنچے تے زکات ہوندی، تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں کی تھی، آپ دے کول تے نہ مال ہے ہی نہیں سی جڑا نصاب نو پہنچدا زکات لاگو ہوندی، پھر بھی قربانی کی تھی۔ کیا حاملہ جانور کی قربانی کر سکتے ہیں؟ جی اگر حاملہ جانور ہے اس کی قربانی کو کر لے تو قربانی اس کی جائز ہے۔ امام ابن منذر رحمہ اللہ نے اس پہ اجماع نقل کیا، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس کا جو بچہ ہے جو اس کے اندر سے نکلے گا وہ بھی حلال ہوگا، کیونکہ ابن حبان میں الگ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی ماں جانور کا ذبح ہونا بچے کے بھی ذبح ہونے کے مترادف۔ لنگڑے جانور کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ بھئی ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک جانور کو رسولی ہے اس کے جسم میں کیا قربانی جائز ہے؟ بھئی رسولی کا ہونا جسم میں یہ شریعت نے عیب بیان نہیں کیا، اس لیے قربانی ہو سکتی ہے۔ جس جانور کا پیدائشی ایک سینگ بڑا ہو اور ایک چھوٹا ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جس کا پیدائشی ایک سینگ بڑا ہے ایک چھوٹا ہے اس کی قربانی درست ہے، شرط یہ ہے کہ سینگ شریعت نے جو کہا ہے کہ اس کے سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ یہ پیدائشی ایک بڑا چھوٹا ہے وہی قربانی ہو سکتی ہے۔ کیا پکا کھیرا قربانی ہو سکتا ہے؟ پہلے بات ہو چکی پکا کھیرا نہیں بھائی۔ جو جانور مخنث ہو کیا اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ بے مخنث ہونا شریعت نے عیب قرار نہیں دیا، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میری آپ کی اصلاح کر دے۔